tardes, bienvenidos a la rueda de prensa oficial de Atlético de Madrid. Comparecen Diego Godín, uno de nuestros capitanes, y nuestro técnico, Diego Pablo Simeone. Primero contestará las preguntas Diego Godín. Good evening, welcome to the Atlético de Madrid press conference. The manager and Diego Godín, one of the club captains, will first start with questions to the player. Isaac, aquí a la izquierda. Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, respetando siempre al rival, ¿sentís la responsabilidad por la entidad de uno y otro de tener que pasar la eliminatoria sí o partir como favoritos? Do you, with total respect to the opponent, do you think that tomorrow night's game is fairly even, or do you think you're going out as favourites? La verdad que lo que sentimos es mucha ilusión y bueno, muchas ganas de estar un año nomás en semifinales. Más que responsabilidad, mucha ilusión y muchísimas ganas. We don't feel so much responsibility as real desire. We're really keen and can't wait to get playing tomorrow night. You know, it's a real chance for us to get once again into the semi-finals, and that's what we can't wait to get started. Al fondo a la izquierda, Hugo. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Ha habido, desde que salió en el sorteo ha habido mucho respeto al Leicester por parte del Atlético de Madrid, como el campeón de la Premier, por haber eliminado al Sevilla, etcétera, etcétera. Después del partido de ida, ¿os ha cambiado un poco la concepción? ¿Veis un partido más igualado? ¿Qué esperáis del partido de mañana? Ever since the draw was made, there's always been a lot of respect shown to Leicester City, champions of England, beating Seville in the last round. Do you continue to share that respect, and have you changed your views at all after the first leg, which was fairly even? No, seguimos respetando de la misma manera al rival, por supuesto, como lo hacemos siempre, y esperamos un partido duro, difícil. Ellos juegan en su campo y bueno, espero un Leicester compitiendo como lo hizo en el Calderón y bueno, y muy duro. Obviamente que estamos los dos en estas instancias buscando lo mismo, que es estar en semi, así que va a ser un partido duro para los dos. No, we maintain that same level of respect, you know, as we did before the first match. We always respect our opponents. We know it's going to be a very, very tough encounter tomorrow night. Leicester City performed well, gave us a hard battle in Manzanares, and they're at home tomorrow night as well. So they'll be competing just as hard as we are because we're both aiming for the same thing. We want to be in the semi-finals, both teams do. Hola, Diego, aquí a tu izquierda. Aquí. Buenas tardes. Ha dicho Shakespeare, el entrenador de ellos, esta mañana que tienen que atacar con pasión, pero y ha insistido mucho en tener la cabeza fría. No sé cuánto de importante es para vosotros también mantener la cabeza fría en un partido como el de mañana. Gracias. The manager this morning in the press conference said that they need to play with a lot of passion and get forward and attack, but at the same time keep a cool head. Do you think it's important for yourselves to keep a cool head tomorrow night as well? Es un poco la frase de toda la vida, ¿no? Mente fría, corazón caliente, es lo mismo. La verdad que nosotros estamos igual, tenemos que estar muy concentrados, es concentración lo que necesita, son partidos de detalles y bueno, intentaremos hacer lo mismo. I think I'd be in agreement with that. It's all about keeping a cold mind, if you like, and a warm heart, if you like. It's all about concentrating tomorrow night. I think it's a game which is going to be decided on small details, and so we've got to really be concentrated throughout. Hola Diego, aquí. Quería preguntarte, el sábado otros 2 penaltis fallados, ya van 8 fallos en 13 intentos esta temporada. No sé si es algo que habéis hablado en el vestuario, si os preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que de aquí a junio podría darse la situación de tener que disputar una tanda de penaltis decisiva. 2 missed penalties in the league game, and over the last 13 attempts this season there's been quite a few missed as well. Is it something which worries the squad, the fact that between now and the end of the season we might be having to take part in some penalty shootouts? Bueno, es una cosa que hablamos, por supuesto. Recién hablábamos con el míster y bueno, coincidimos que es un acto individual. Ahí estás tú contra el portero y bueno, son cosas que pueden pasar, que se puede hacer, se puede errar y te lo puedo atajar como pasó el otro día que atajó el portero. Es un acto totalmente aislado de lo que es el juego del colectivo de 90 minutos. Es tú contra el portero. It's an individual process, isn't it? You know, it's just 1v1, you against the goalkeeper. These things can happen in football. You can score, or you know, on occasions you can miss. We've spoken about it with the manager. We've spoken about it as a group. But as I say, it's something which is totally unrelated to the 90 minutes of the game and the 90 minutes of a normal football match. And it's a one-off, and sometimes these things happen.
Hola. Earlier we asked Leicester about defending against Griezmann. They said it was very hard. Can I ask you about defending against Jamie Vardy? Esta mañana en la rueda hemos preguntado al defensa de Leicester cómo es defender a Griezmann. Vamos a repetir la pregunta, pero con protagonista distinto. A Vardy, ¿cómo es? Bueno, es un jugador muy constante, que lucha mucho cada balón y bueno, y luego tiene muchas condiciones técnicas y físicas. Entonces es un delantero complicado en el cual, como ya nos vieron en el Calderón, hay que estar muy concentrados para no dejarle espacio. Es un jugador que necesita muy pocos espacios para sacar algo, ¿no? No, he's a very hard-working player with a lot of skill, and we know that we can't give him any space. I think what we managed to do in the Calderón was to limit any space that he had. He's very physical as well as being a technical player. So I think we've got to repeat that level of concentration and try and make sure that we don't give him any room in which to benefit from any space he might get. Bien, vamos a dejar que Diego... Gracias. Muchas gracias, Diego. Continue with the questions to Diego Simeone, the coach. Hola Diego, Manu Martín de ESPN. Tal y como se ha puesto la eliminatoria y tal y como está el Leicester en estos momentos, ¿te hubiera gustado jugar la vuelta en el Estadio Vicente Calderón? ¿Y el jugarlo aquí te complica mucho tus planes? Given Leicester's current state of form, would you have anyway preferred to have played the second leg at home in the Calderón? Or does this fit into your plans, playing the second leg here in England? Bueno, en principio el Leicester está muy bien, está compitiendo desde hace 6-7 partidos con una intensidad que se acerca a lo que hizo toda la temporada pasada. Y después, en consecuencia del partido de casa y de visitante, siempre comento lo mismo. Lo comuniqué cuando tuve la reunión ahí con la gente de la UEFA, que no entiendo todavía por qué el segundo partido, cuando uno juega fuera de casa, tiene más posibilidades que el que juega en casa, porque tiene 30 minutos más para poder hacer un gol que vale más que el que juega en casa. Y todavía nadie me lo pudo explicar. O sea, habría que buscar una solución. Hoy nos toca a nosotros jugar en casa, algún día nos tocó jugar de local, y siempre el que viene fuera de casa tiene más minutos. Y obviamente un gol es mucho en una eliminatoria seguramente tan igualada como la que vamos a vivir mañana. Well, first of all, I think that Leicester are in decent form. I think the last 6 or 7 games, I think they're very close to getting back to their best, the form that they showed throughout the last season's league title win. In terms of home and away, I think I'd just repeat what I've always said when I've been involved in meetings with UEFA. I think that it's a fact that the team that plays away in a knockout phase of the competition plays away in the second leg, they're always going to get the possibility of having 30 more minutes, if there is added time, to get one of those really important away goals. I don't know if there's a solution. Maybe one day we'll be able to find one, but that's what I always say in terms of the team playing away in the second leg does have maybe an advantage in terms of that extra time. Aquí. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Un poco relacionado con esto, con la importancia de marcar fuera de casa. En el partido que te imaginas mañana, ¿cuánto es decisivo marcar? Es decir, ¿crees que tiene que marcar mañana tu equipo para pasar la eliminatoria? You always talk about how important it is to score away from home. Given the situation in this tie, do you think it's really important to score away tomorrow? Do you think you have to score away an away goal tomorrow in order to go through? Repito un poco lo que comenté en la previa al partido del Calderón, por las características del rival, por nuestras características como equipo los dos. En algún aspecto somos muy parecidos y obviamente no va a distar mucho del partido que se vio en España. Un partido duro, tirado, con un resultado corto y bueno, como bien decía Godín, donde los detalles serán determinantes para uno o para otro equipo. I think I'm going to repeat a little bit of what I was saying in the pre-match press conference before the first leg. I think our characteristics, our traits as two teams are very, very similar. You know, we're not too different in the way that we play. You know, we both work hard. I think it's going to be a very, very tight game. And as Godin has just mentioned, I think this game, it's going to be, the first leg was a very tight result, a narrow result, and I think tomorrow night will be no different. It will be decided on the smallest of details. Cholo, acá, Cristian Martín, al fondo, acá. Cholo, ¿cómo estás? De Fox Sports. Te quería preguntar, Cholo, si alguien del AFA te contactó, si considerarías, sé que no corresponde por ahí por la situación del partido,
para ofrecer la posición de entrenador, y si viste la barbaridad de lo que pasó en Argentina con este hincha que murió tirado por una tribuna. Siempre fuiste muy duro con el tema de los barras allá en Argentina, pero otra víctima más. A couple of questions. One, to see if you've been contacted by the Argentinian Football Association regarding the vacant manager's position. I know it's probably difficult to answer because of the situation of this tie. And also another terrible incident where a fan fell from one of the stands. Another sort of barbaric act in Argentinian football. Would you like to comment? No, no he hablado con nadie de la AFA y consecuentemente con el episodio que nos tocó vivir en el fútbol argentino, una desgracia, una situación inmanejable y obviamente es un tema social más que de hinchas. Nada, que la gente que tiene que hacerse cargo y tomar decisiones en las responsabilidades que tiene, lo haga para obviamente tener una Argentina mejor. First part of the question, no, I've not had any contact with the Argentinian FA, not spoken with them, and obviously it was a terrible situation, a terrible episode with the fans. I think I would say it's more of a social problem than a fan or football problem, but I think generally to make a better Argentina, I think people have to take better decisions, take their own responsibility for their own actions and take care of themselves better. Diego, over here, yep. A question from the BBC. How often do you find that your opponents man-mark Griezmann? And when they do, how does he play against that? And what advice do you give him to play when he is man-marked? Una pregunta de la BBC de Inglaterra. ¿Cuánto a menudo encuentra que el rival decide hacer un marcaje personal a Griezmann? Eso sí, si esto ocurre, ¿das algún consejo a él para aguantar esto? Bueno, en principio no nos ha tocado que le hayan hecho marcaje individual a Griezmann. Si esto sucediera, obviamente él tiene características futbolísticas que puede resolver ese tipo de situaciones, juntando a dos defensores, esperando que un saque de un foul donde la distancia es de metros por delante pueda recoger la pelota, total el jugador está lejos, porque el árbitro no le permite acercarse, pero no ha tocado nunca esta situación de que le han hecho un marcaje individual. To be fair, it's never happened where we've faced an opponent where he's been given sort of special treatment, if you like, and been man-marked. If it did, I'm sure the type of footballer and the ability that he has as an individual, he'd find a way to resolve that situation and find a solution. You know, maybe he'd find space for himself in open play, but also if there was like free kicks and where defenders have to get back a certain distance, he'd find himself in space then. ¿Qué tal, Diego? Por aquí, a tu izquierda, Adrián Gómez en directo para Radio Marca. Pueden ser las terceras semifinales de Liga de Campeones en apenas 4 años. ¿Qué significaría para Atlético de Madrid? Y mirando un poquito atrás, ¿qué es lo más importante que crees que ha conseguido este equipo en Europa? You're one step away from achieving 3 semi-finals in 4 seasons for Atlético de Madrid. What would that, if that happened, what would it mean to the club and to you as an individual? Lo mejor que lleva haciendo este equipo en estos últimos años es competir. Sin duda, el competir en cada competencia que juega lo hace diferente y seguramente que ese es un punto importante que tiene este grupo. En cuanto a lo otro, no me imagino nada. Veo una realidad donde mañana nos vamos a encontrar con un ambiente importante, donde el Leicester se siente muy fuerte en su campo, con su gente, y bueno, y tendremos que estar preparados para llevar el partido donde nosotros creemos que podemos hacer daño y encontrarnos con lo que vamos a ir a buscar. I think the thing that, not just in the Champions League, but in any tournament that we take part in, any competition that we've been involved in, the thing about this team that unites every competition is that we compete. We work hard, we compete really hard. That's what we've done, and that's the best thing, I think, that we are competitive in everything that we enter. The way I see the game tomorrow, the reality of the situation is that Leicester are playing in front of their own fans. They'll be given a real lift by the atmosphere tomorrow. They're very strong at home in front of their own people. We've got to try and
try and hurt Leicester where we feel that they can be hurt, and try and have as much as the ball as we can in order to bring that about. Diego, hello, Chris Williams from Football Grad. Are your players ready for tomorrow night here at the King Power, and have you spoke to Jorge Sampaoli about his experiences here? ¿Están listos los jugadores para el encuentro de mañana, vuestros jugadores? ¿Has mantenido una conversación con Sampaoli sobre su experiencia aquí en la última ronda? No. ¿Y están listos los jugadores vuestros? Sí. My players are ready, and no, I haven't. Por aquí, hola Diego. Teniendo en cuenta el resultado de la ida, que mañana el que tiene que remontar la eliminatoria es el Leicester, ¿el Atlético de Madrid va a plantear un partido ya de inicio ofensivo o entiende que es el rival el que tiene que salir a por el partido? Given that it's a really important occasion tomorrow night and Leicester have got to pull a fantastic result out of the bag, do you think that it might be a tactic to go forward? Are you going to be offensive? Are you going to sit back? How are you going to approach the game? Repito un poco la pregunta de tu colega. Entiendo de que somos dos equipos muy parecidos, muy similares. Ya lo decían en la ida de que el resultado iba a ser corto, que se iba a resolver acá en este campo. Y no creo que los equipos cambien en un determinado momento de la temporada, avanzada como está, en sus formas. Nosotros somos un equipo de salir fuertes en el Calderón. El Leicester es un equipo que sale fuerte sobre todo al inicio del partido, que vive de los detalles.Nosotros somos un equipo que vivimos los detalles también, un equipo muy trabajado, muy equilibrado defensivamente. Nosotros somos parecidos también en eso. Así que eliminatoria pareja y seguramente compleja. I think I'm going to answer in a similar way to I spoke to your colleague from your station. I don't see anything too different from the first match. I said before the first leg that this tie would go all the way through to the second leg, and that the outcome would be decided here at the stadium. That's not changed. My opinion's not changed. I don't think either team's going to change the way they approach the game tactically. The season's we're a long way into the season now. I don't think people are going to be changing. I think Leicester will try and put us under pressure early on. They start the game brightly always, but both sides we're teams that feed off small details. You know, we feed off small details in a game. I see the ties being very, very equal, just as I did before the first leg. Diego from Sky Sports. Here in England, there are an awful lot of reports linking Antoine Griezmann with a move to the Premier League in the summer, possibly Manchester United. Are you confident? How confident are you that he will still be an Atletico Madrid player next season? Existe mucho rumore aquí en Inglaterra de un posible traspaso en el verano de Griezmann, tal vez al Manchester United. ¿Hasta qué punto tienes confianza que se quede en Manzanares? Una pregunta para Griezmann. That's a question for Antoine Griezmann. Okay, Stanley Quenda from BBC Africa. Diego, I just wanted to find out more about Thomas Partey. You have often described him as one for the future. I'm here, Diego. Yeah, one for the future. No te veía. Thank you. Yeah. From the way you have assessed him over the years. Tiene la misma voz que Tomás. That he has been, yes. You've got the same voice as Thomas. Okay, yeah, thank you. Yeah, from the way you have assessed him during his time at Atletico Madrid, is he ready to step in case you lose one of your players, like, for example, Koke or Carrasco? El jugador es uno para el futuro. ¿Está listo para reemplazar si, por ejemplo, pierdes Koke o alguien en el centro? ¿Está listo para hacer un papel importante con el primer equipo? Sí, Tomás viene trabajando con nosotros desde chico. Hace muchos años que viene buscando y peleando por un sitio. El torneo en África le hizo muy bien en nivel de selección porque volvió con mucha más forma, con mucho más partidos debido a que no había jugado casi nunca anteriormente. Y en estos últimos partidos lo hemos utilizado bastante. Mañana está con la posibilidad de jugar y ojalá que si le toca siga mostrando su crecimiento como lo está transmitiendo en todos los partidos que le ha tocado jugar.
No, we've got a lot of faith in Thomas. You know, he's been with us since he was a very young boy. He hasn't featured hugely in the past, but I think after the tournament he came back from Africa, he played a lot more regularly. I think that gave him a real boost, and he's featured a lot more frequently recently. There's a chance that he might feature tomorrow night, and I think then hopefully he can display the growth that he's enjoyed as a player and the improvement that we've seen him in the last few months. Bueno. Folks, just for those of you who want to go outside for training, there's a group that's going to follow out that way. So if you want to follow that group, those of you who want workspace, if you can go downstairs, please. We need to clear this room as soon as possible. Thank you.